Good day everyone. So today I'm going to discuss the whole topic in the entire semester of the Lea 3. So today I'm going to start my discussion. First, I will discuss the module 1, lesson 1.1, security in general. So concept, definition. Security is defined as the state or quality of being secured, freedom from fear or danger, assurance or certainty. To secure is to make safe or be protected. So sa security, ang unsa ani is unsa jud ang kalidad on how we are going to secure. So ang unsang gina-aim ani diri is to secure and protect the people. So gina-assure jud sa diri na nga ang quality jud sa safety sa tao ang ginauna. Then in order to have a freedom ang mga tao, then in relation to this subject, security can also be defined as number 1, state or feeling of safety, the state or feeling of being safe and protected. Number 2, freedom from worry about possible loss, the assurance that something of value will not be taken away. Number 3, something given assurance, something that provides a sense of protections against loss, attack, or harm. Number 4, safety, protection against attack from without or subversion from within. Number 5, precautions to maintain safety, precaution taken to keep somebody or something safe from crime, attack, or danger. And number 6, guards people or organization entrusted with the job or protecting somebody or something, especially a building or institution against crime. So diri sa security, mao po nang uban na definition sa security, which is kanang gina-aim jud ani kay to have nagahatag pod ni og kanang protection sa usa ka tao wherein nagatrabaho sila or asa man sila to avoid sa mga crime na might possible happen in the establishment or sa usa ka ginatrabahoan or government company. So then kaning safety, kanang gina-assure jud ang safety sa tao. Then diri nagaunsa po nagahatag po ni siya mga precautions, mga babala, which is na to avoid a kanang mga panghitabo or mga aksidente nga mahitabo sa ila. The next one is the letter B, necessity of security. Security measures are inevitable or necessary for the attainment of the goals and objectives of a certain individual, group, or organization. It follows that when an individual or organization is exposed to hazards, their productivity is adversely affected. So, the economic growth of the Philippines, for instance, is moving at a third place because of the impending internal and external threats. So diri sa Philippines kanang ang mga atong economic growth kay usahay kay kanang maguba siya kay it is because kay nay mga kanang inner threats and external threats. So first we are going to discuss the internal threats. So internal threats include but not limited to communist aggression, the Muslim separatists, the extreme rightist, such as the threat of military takeover of the government, and the restless mass action like strikes and protests by civil organizations. So mo ni siya ang mga kanang mga internal threats. So mga diri ara ni sa Philippines sa sulod sa atong country, which is kanang mga anti-government like mga NPA, New People's Army, nga na mga sila na ang example sa ato ang mga
internal threats. So the another one is the external threats. So external threats include the country's incapability to defend itself in case of war. All of these threats is not deterred or reduced will bring political instability with surely hampers the economy of the country. So diriya kay sa external threats ang nagaunsaan na kay mga taga-ubang country nga mga terorista, which is the want to aim, ang gina-aim nila kay kanang ma-destroy nila ato ang country in terms of economic growth ing ana mo na ilang mga goal. Basta atong tandaan kanang internal threats diriya within our country lang na siya sa within the Philippines. So ang external kay sila kanang mga terorista nga gikan na siya sa uban na country. So conversely, among business enterprises, their productivity is restrained if the hazards surrounding their personnel, properties, and operation are not eliminated or controlled. So kung ingana gani mahitabo, apektado jud ang ato ang economic growth kay kaano man maguba man siya in terms nga ang uban di ba nato kay gina-export man to sa ubang country ing ana. So ang in terms nga kanang tungod sa economic kanang mga internal o external threats kay madaot ang ato ang economy diri sa Philippines nga na mubaba ang ato ang economy. Next one is letter C, the role of the Philippine National Police or PNP and other government law enforcement agencies. Industrial security is an indispensable part of the Philippine economy because it serves as a partner of law enforcement agencies in the country such as the PNP. With its doubtless significance, the PNP takes responsibilities in the supervision, control and training and operations of security agencies and in the issuance of license to operate and the license to practice the security profession. In addition to this, the Philippine National Police or the PNP and other government law enforcement agencies serve as the immediate law enforcement agency which assess security guards and security agencies in the performance of their security functions such as accepting and processing crime reports submitted by the private security agency. So ang kabalo naman jud ta guys no na ang Philippine National Police or PNP or other government law enforcement agencies kay dako jud na siya tabang sa atoa diri sa atong country sa Philippines kay naga-help na sila to secure our safety kay ilang goal man god is to protect lives and property. So sa ingana pa lang na paraan sa ingana pa lang na word na ilang to protect lives and property dako na kay na siya responsibility. So we're going to be thankful sa ilaha kay tungod sa ilaha kay kanang dili kay gubot akatong country kay especially karon kay we face a pandemic kanang dako kay atong ato ang gina-face karon na struggle or problem. So despite sa mga mapanghitabo naaya po ato ang mga law enforcement mga kapulisan na mag-secure, handa mo tabang mo buwis og ato ang life para sa ilang mga life para ma-secure ang ato ang life og ato ang safety in terms na may mga crime na mahitabo na jud sila always naga-responde dayon. Then we're thankful kay ta guys kay na sila permi sa diri sa Philippines kay og handa mo tabang sa atoa bisag ulan man o bagyo. They are kanang always yun sila nga nag-stand para mo help sa atoa. Next, I'm going to discuss the types of the security. So the types of security are the following. So first, we are going to discuss the physical security.
It is the broadest branch of security which is concerned with the physical measures adopted to prevent unauthorized access to equipment, policies, materials, and documents, and to safeguard them against spoilage, sabotage, damage, and theft. Physical security covers other types of security to protect equipment, documents, facilities, and materials against theft, damage, sabotage, or spoilage. It also encompasses protection of personnel from any criminal act. Note: physical security is comprehensively discussed in specific lesson at the latter part of this book. So, if we say physical security, kay dako jud siya tabang kay inga sa ingani na paraan kay kanang maprotektahan nato ang mga, especially ang mga important documents sa usa ka company nga ginatrabahoan nato, kanang mga sabotage, kanang mga example po na mga bombing, ingana po siya, kanang mga documents sa sulod yang dili po siya madali-dali kuha sa lain tungod sa mga physical security. Then kanang sabotage, kanang pagsabotahi sa mga employees sa sulod kay tungod sa physical security, kanang maalarma dayon ang sila, then dili sila basta-basta makasulod or makakuha sa mga important details nga naa sa sulod. Then maunsa po nato nang ma-avoid po nato ang mga kawatan nga magsulod, ingana mga robbers nga magsulod sa usa ka establishment, or mga tao nga naibalak na mangguba, mangawat sa usa ka establishment or sa government na agencies. The next one is the communication security. Communication security, it is the protection resulting from the application of various measures that prevent or delay the enemy or unauthorized person in gaining information through the communication system. This includes letter A, transmission security, a component of communication security that results from all measures designed to protect transmission from the interception, traffic analysis, and imitative deception. Letter B, cryptographic security result from the provision of technically sound crypto system and their proper use. Letter C is physical security, providing of safeguards to equipment and materials from access by unauthorized person. So sa communication security, mao na siya ang mga example sa mga security, mga example unsay mga kalilahi na mga maagi sa security. So sa communication security nagahelp ni siya para ma-delay ang mga tao nga makalaban ninyo, so ang inyong ginadakop, so ma-delay ang ilang mga pangbuhaton, so nga dali ninyo siya ma-locate, ingana maybe kanang it is all about the nag-use ya po ni siya mga technologies, ang uban ani use of technology. So example sa mga traffic, so tungod sa traffic pwede kanang halimbawa nakay ginatawag ani ginadakop na tao, so pwede ka ang law enforcement, so pwede sila mag-communicate sa traffic nga kung kinsa ang aside dito ang i-delay or it-stop in order to para tong intruders nga inyong ginahabol kay dali ninyo siya madakpan, ingana. So kanang sa communication security, importante ani di ang communication kay ug naay communication ang usa ka securities, kay dali na siya maka-communicate mo, dali kay kabalo naman ta karon sa panahon karon kay one click ra gyud ta tungod sa technology, dali na jud ta maka-access sa mga information. So through communication we can easily to maka-communicate sa uban na ato ang mga kauban sa usa ta ka agency. So pwede na to madali na to sila madako para ma-detain sila or madala sa presento, ingana. Then para ma-avoid pa jud ang through communication, ma-avoid na to ang mga possible nga mga krimen na mahitabo. So tungod sa communication kay mas stop nato ang
crime or ang mga intruders or mga kawatan nga masulod sa establishment. So the next one is the hotel security. Hotel security, it refers to the protection of assets, guests, personal effects, and other properties in hotels, inns, and other similar establishments. So diri sa hotel security ang ginaunsa ni kay mga protection sa usa ka establishment sa mga tunod di kung kinsa ang mga naga-out sa ilang establishment, kung halimbawa kay namangoy uban na mga intruders nga nagasulod sa usa ka establishment din ang ilang gusto nga gina-aim dito kay mangawat, then isa ingana na paraan kay ma-alarm dayon ang mga security personnel kung unsa ilang mga tuyo or ug naabay sila yung mga plano. Next one is the bank security. So bank security is specialized type of physical security protecting the assets, personnel, and operation of a bank, with special emphasis on the precaution and measures to safeguard the cash and assets while the storage in transit and during transaction. Diriya sa bank security ang gina-ensure ani yung mga cash na ginakuha sa mga tao and mga tao nga nagakuha kwarta dito sa bangko. So pinamanggoy uban na tao na kanang mangawat, then ginaatnyan na ang mga unsa ang tao sa gawa nga nagakuha kwarta din at din kuhaon ng kwarta. So sa bank security gina-ensure nila ang safety pod sa nagakuha kwarta, din ang kwarta nga ginahatag sa ilang teller diha nga gina-ensure nila nga ang kwarta nga ginahatag kay para gyud sa nagkuha og cash dito. So the next one is the document security. Document security, it is the physical security involving the protection of documents and classified papers from loss, access by unauthorized persons, damage, theft, and compromise through disclosure. So diriya sa document security gina-ensure ani ang safety po sa mga documents, kay namanggoy mga documents na dapat dalahon na siya sa halimbawa ikaw ang giatasan na documents. So kanang importante gyud na ang na documents. So kailangan po na siya security para ma-ensure na kanang documents kay dili makuha sa lain na company, na ma-ensure niya ang documents para lang yun na company ug dili siya magawa sa uban na company kay nay uban niya nga isundugon or kawaton ang mga important na documents. So the another one is the personal security. This involves the protection of personnel, especially ranking officials, from any harm, kidnap, and other acts. Very important people or VIP security is a type of personal security. So sa personal security ang gina-guard ani kay ang tao na kanang special or kanang dili yung special kanang dagko granggo ana kay naiuban na tao kay pangita sila tiyempo ingana or nga para mapatay na tao or kanang itawag na ambush, then kidnapping ingana. So sa personal security gina-ensure na safety sa tao nga walay makahilabot. So the next one is crisis security. This is a part of VIP security involved in hostage or kidnapping of the VIP. So kana ma-involve ani diri kay mga hostage taking ingana, mga tao nga hostage kay para makuha kwarta ingana, or mga kidnapping ayo sila ransom ingana. So the next one is the individual security, industrial security rather. This is a type of security applied to business groups engaged in industries like manufacturing, assembling, research and development, processing, warehouse, and even agriculture. So diri kay industrial security ang ginaprotektahan ani kay ang usa ka establishment which is kanang mga nagabaligya god mga ingana kanang ay mga department stores ingana. So it is a form of physical security involving industrial plants and business enterprises where the personnel
processes, properties, and operations are safeguarded. Use of the protective barriers and security lighting, personnel movement control, lock and key management, guard forces, communication, and electronic hardware are essential aside from fire prevention and control programs, emergency plans, industrial safety, and security education programs. So, mao to siya ang industrial security. Nag-involve sa niyang mga locks, mga dapat magamit siya mga barriers in order na ang mga intruders kay dili sila basta-basta makasulod sa usa ka establishment. So the next one is number 9, the operational security. This is a type of security that deals primarily with the protection of processes, formula, patents, and other industrial and manufacturing activities from spoilage, infiltration, loss, compromise, or photocopying. So mao na siya ang mga security kinds na mga security na which is na ginaprotektahan sa usa ka security personnel. So that lastly is the special types of security. So we have a air cargo security. This is applied to minimize if not prevent losses of cargo during transit, storage, or transfer. So diriya sa cargo kanang mga ginasekurityhan ani kay ang mga tawag ano yung mga bagahe, example ana kanang from other country nga bagahe. So na instances na mga scam na, so sila ang nagaprotektaan na in order na kanang ma-ensure na ang cargo kay gikan sa uban na bansa na makaabot jud sa diriya sa Philippines sa ilang loved ones nga gipadala nila, dapat na-ensure nila nga makaabot yun na sa ilaha. So in general, the rule of the security is to prevent or stop these hazards in causing an intentional or intentional damage to property, injury, or loss of life. Various measures are designed to counterattack natural and man-made hazards. Then, RA Republic Act 5487, considering the significance of providing security to industries, the Philippines legislative body enacted this act governing the organization and management of private security agency, company guard forces, and government security. So ang dako jud kayo rule ang unsa ang security kay diri to prevent ang mga hazard na mahitabo. So importante gyud ni siya na ato ang eskwelahan or tun-an kay singani na paraan kay maiwasan nato ang mga hazard or kanang mga aksidente nga mahitabo dili lang sa atoa kundi sa other people sa establishment ug sa mga kawat, maiwasan pod nato na siya. Next is we're going to discuss the physical security concept. Physical security, as earlier discussed, is the broadest branch of security, which is actually a system of barriers placed between potential intruders and the matters protected. It is concerned with the physical measures adopted to prevent unauthorized access to equipment, facilities, materials, and documents, and to safeguard them against spoilage, sabotage, damage, and theft. It also encompasses protection of the personnel from any criminal act. So, sa physical security kay mao ni siya nag-help para ma-avoid nato ang mga sabotage, kanang mga spoilage or mga sabotahe inside the government agencies or mga sa company. So kani pod siya nag-help ni siya para ma-protect sa mga tao to avoid the criminal act, then para maiwasan nato kanang mga intruders makasulod or makapangawat sa usa ka establishment. So next is the barriers. Barriers refers to any physical structure, whether natural or man-made, capable of restricting, deterring, delaying, or preventing illegal and unauthorized access to installation. We have
two general types of physical security barrier. We have a natural barrier and a man-made barrier. So, first we are going to discuss the natural barrier. These are offered by nature which could obstruct or delay the passageway of potential intruders. These also refer to natural structures that serve as deterrents or obstructions to intruders such as high cliff, canyon, desert, or the bodies of water. So, sa natural barriers, kay unsa ni siya, mao ni siya ang natural lang na mga barrier diri sa to example ani kanang dili siya binuhatan sa tao, example ani mga volcano, mga bodies of water, kanang mga cliffs, canyon. The next one is the man-made barrier. These are structural construction like fences, walls, gates, grills, bars, floors, roadblocks, or other physical means to deter or impede penetration. So, sa man-made kay mao ni siya ang gipangbuhat sa tao. Example ani kay mga gates, kanang mga wall, grills, bars, kanang mo na siyang gibuhat na design sa tao para to avoid niya ang mga intruders makasulod silang mga balay sa mga establishment. We have a perimeter guards employed in augmenting the existing perimeter security or perimeter barriers of certain establishment. There are two types of employing perimeter guards. These are fixed post. Security guards are assigned in particular place of a compound to guard and watch the area surrounding. So, sa fixed post, kanang ang ginapasabot ari kay naa na jud sila fix na kung asa sila mo assign. So, kung asa ang gihatag sa ilang nga area, so dito lang jud sila, dili sila mo lakaw bisag asa kay mao lang man to ang ilang ginapabantayan. So, the next one is patrol or roving. In this system, the security guard is required to walk and go around regularly around the company premises. So, patrol. If we say patrol, kanang dapat siya mag-roving. Dapat yan mag-ikot-ikot siya para mahibalaan niya kung may mga intruders or mga unnecessary things nga nahitabo sa usa ka company or sa isa ka establishment. So, those are the content of the module 1. So, thank you for watching.